Okay, time for the main attraction of the afternoon. Team Cebu City versus Team Dumanhog. O man atong bakbakang main event area sa lamang Pinumungahan, Cebu. Team Cebu City, Jobert Jason Ruiz kontra sa Team Dumanhog, William Orly Nonil. Okay, game 1 of the best of 3. This bakbakan is made possible by our sponsor, Bus Gili and Bus Sator. Organized by GC Generalao aka Daot. And under Boston Co Promotion. Okay, bola sa Team Dumanhog. Service Nonil. Jobert, William, Jason. Bokot. 1-0 na, 1-0. Okay, 1-0. Bola sa Team Dumanhog Parados. Jobert, Gilobo. Baby Orly. Luis. Overthrow ang tira ni William. Side out bola sa Team Cebu City. Here comes Jason. 1-0 ha. Kini para iguales. William. Jobert. Side out. Babago. Servisyo. Baby Orly. Parados ni. Jobert. Lunel. Jobert. Jason. May pabuto. Ay, Bikila. 2-0 in favor of Team Dumanhog. Kini para Tris. William. Nonil. Ay, gipiktos. Lagi countera ni Idol Jobert. Gipakamangs Nonil. Baby Orly. Jason. Ruiz attacking the defense of Team Dumanhog. Baby Orly. Nonil pouring in. Gipakamang ayay tira. Finishing touches. Wakadot. Baby Orly. Look, grabe ang hilamos Baby Orly. Grabe ang mga tira. Bang! Kilayatan ng William. Di madutla no. Nakabalit prop ang Team Suay. Tuara good item. 3-0. Kini para 4 sa Team Dumanhog. Ay, kalobo. Bang. Dara, William. Nonil. Dara, William. Nagpauwa na ang Team Dumanhog. Ruiz. Hala kariya. Abatabang. Grabe Ruiz 3-0 atong score. Side out bola sa Team Cebu City. Service yung Mr. Explosive Jobert Barcenas. William to Jobert. Nonel. Tuara. Jason. Steve on the gas. Answered by Baby Orly. Side out. Dumanhog's ball. 3-0 atong score. Kini servisyo William para 4. Baby Orly. Nonil. Overhead. 4-0. 4-0 na, 4-0. Service William. Change position si Idol Jobert o si Jason. Nonel. Ano? Out ball. May olbo ang panaglalis. Side
kay Nuniloy. Okay, final decision, Jambol. Jambol. Ilugay ni sa serbisyo ha. Kuan. Ilog ra ni sa serbisyo. Ruiz. Jobert. Ay, ito ara Nunil. Okay, serbisyo sa Team Dumanog. 4-0 ang atong skora, 4-0. Shout out sa akong mga kaliwat diri sa Lamang Pinumungahan Cebu ha. Nga sila si Nanay Tasiana o si Tatay Piper o sa ilang mga anak nga si Iba, Shirley o si Wilma o sa iyang bana nga si Buyax o sa ilang anak nga si Beverly. Shout out ninyo, tahanan niya ha. Service William. 5-0 na. William again. Bibi Orle. Answered by Mr. Exclusive Jobert Barcenas Ruiz. Netbag si Nonel sa doubt. Bola sa Team Cebu City. Salamat kayo sa itong mga sponsors ng atong bakbakan diri sa Lama ka Pinamungahan. Tukmo ni Ruiz. Gikab-kab ni Nonel. Bang! Ipabutan din. Babag tinayin Bibi Orle. William, sahod pa. Tuara. Bibi Orle, countering. Pasok. Baby Orly. 5-0. Duman Hogs ball. Here comes Nunila Macna para size. Alak, kuha pa. Jobert. Ay, tagak. Sound ni William. Jobert. Out ball. 6-0 mga igan. 6-0. There's Bruce Lee, there is Kilid, the Dragon. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Kini para City. Side. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Ikumbati. 6-0 sa atong game 1 of the Best of 3. Bakbakang main event diri sa Lamak Pinamungahan Cebu. Ruiz. Jobert. Gilatos nagmayo sa Team Cebu City. Kabuag panagang ang Team Dumanog. Hala ka diha. Naka-counter. Backseat Bilbil sa Team Cebu City. 6-0 bola sa Team Dumanog. Shout out Boss Cindy Baramida, atong amigo diri taga Lamang Pinumungahan. Ala ka diha. Shout out sa ni Jim Hiniralaw ni Minso. Natuas gawas nagtrabaho ha, taga Lamak. Servisyo fire in the hole. Yun no, binumba na. Ay, pukot. Side out. Servisyo William. Abay nako. City 0 na. City 0. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquio na diya sa Cordoba. Jobert. Jason. Jobert. Bubo. Bang. Lakariha. Binailuay nagtibuok. Tuara Ruiz. Kumbate Nunil may gitarget sa atake sa Team Cebu City. Tuatan ang bola ni Nunil. Yan, apil na si William. Ay, haplas na si Bibi Orle. Kaniya. Ay, gisupay ang linya. Ay, dagan Ruiz. Daray. Bang. Agay, linaw na. Goodbye. Bye, teacher, goodbye. Bang. Kagay si Ruiz. Grabing encuentro ha, oy. Brighton na yan doon ka team. May lampos ka ang Team Dumanog. 8-0 na. Kini para 9. Jobert.
Nonel. Jason. Hari na. Out ball. Noy Bisiro. Sana ni. Last 3 ang team Dumanog. Service William. Ay, Jason nadughan. Alis na. Cheese 0. 100 sirado 100. Badaut ba? Bang badaut. Service William. Jason to William. Gilbert. Kailangan may dipinsa to sa Team Cebu City. Ay, good item. 11-0. Wagin mabuak ang itlog sa Team Cebu City. Delikadong masiruhan. Double pira man eh. La, Chubert. Lada lagi. Kana. Side out, side out. Okay, buhay pa ang Team Cebu City. 11-0. Kini para uno. Wait, uno. 11. Rifle 1. Kini para dos. Servisyo Ruiz. Out ball, out ball. Service Nonel. Jobert. Basiyo. Side out. Ono 11 ono 11. Kene Parados. William. Son. Bunal Son. Bang. Tara. Hala, goodbye. Nakabunal pa. Lagi. Bibi Urlio. Nonel. Sagang. Ang galing. Ang galing ni Idol Jobert. Perfect. 2-11. Kini para 3. Wait, 3-11. Dago na. Hanto 12. History. Hanto na 12. Kini para 4. La! Yeah, gisugat. Pukot. Side out, side out. Wagid. Jampak ang atong korte dire sa Lamak. Pinamungahan. Noon sa Budbud Republic. Ay, ito ara lubo. Giatsa na secret weapon ni Ruiz, gipagawas na. Giatsa ng Ruiz, namugha na kahoy. Jason! Jason, ilawgan may bibirlew. La! Bang! Kinsa kay nindot plastada ni ron. La! Big kills Nonel, side out. Bola sa Team Cebu City. 100% Jobert. Servisyo Mr. Explosive. Jobert Barsinas. Bibi Orleg Tara, Bibi Orleg. Side. Depending. Team Dumanhog. Blah. Jobert. Throwing bombs. Nonel. Out ball. Nako, delikado. Pag nakalapit to, delikado. 4-11. Nonel. Bang! Ipabuta rin. Kuot eh. Nonel. Hala! Bang! Smart play coming from Jason. The pride of Bulaon. 5-11 na. Nagpakilala na. Nagpakilala na si Jason. 11-5. Kini para size. Habol, Team Cebu City. Nako. Agay, Nonel. Susan Rusis. Jason. Side. Corner. Ruiz.
Bang! Lah, Side. lah, kinsa kay ay ato ra. Ala Ruiz. Ala. Nako. Anemic si Bibi Orle. Tingog na mi ha. Tingog na. Size 11. Ay, tawa Bert. Size 11. Servisyo para City. Jason. Nonel. Bang! Jobert again. Bang! Pagan si Bilian. Dadi madaog. Ito, another chance sa team Dumanhog to win game 1. Nagamit na para sa bandod. Nagamit na para sa bandod. On si size. Pag hindi ito matapos sa team Dumanhog, delikado. Ay! William! Nunil! Wala nang lubad na. Fire in the hole! Mamma mia! Nako! Jason! Nako, kinapo si Nunil. Nakapag-side out pa ang team Cebu City. Buhi pa ha. Delikado dito ang team Dumanhog. Servisyo Ruiz para City. Ang batang may laban, di-out ni Ruiz. May badubol no? Sus! Saan pagdaog na to ni Bis? Bola sa team Dumanhog. Servisyo Nonel para daw. Lah, Bibi Orle sanggang pang ay Cebu City. Ala kaniya muntik na. Lah, Jason. Lah, ay kalubo. Nonel. Good item. Pasok, midawg ang team Dumanhog sa game 1. O coming up next game 2 mga igan.